नमस्कार। गोटे सफल फसलर मूलदुआ कौन? हाँ, एकदम ठीक, गोटे सुस्थ आ उन्नत मानर बिहन। किंतु केवल दामी बिहन आनीदेले तो हेनी, ताकू बाछिबा आ विशोधन करिवार सठिक वैज्ञानिक तरीका जानिबा निहाती जरूरी। तेणु आजिर एही आलोचनारे आमे पूरा डिटेल्स रे बुझिबा जे बिहन बछा ठारू आरंभ करी ताकू गजा करिबा जाय सबु किछि प्रकृतरे केमिति करा जाय, जहा द्वारा अमल बहु गुणरे बढ़ी परिबो। तेबे आसंतु आउ डेरी न करी एही आलोचना आरंभ करिबा। वर्तमान बजारे हाइब्रिड बिहनर दाम केते आकाश छुआ हेलानी ताहा आम समस्तंकु भल भावरे जाना। आउ स्वाभाविक कथा मनरे गोटे प्रश्न आसे, कौन आमे निजे घरे F1 हाइब्रिड बिहन तैयारी करि परिबा? किंबा सबुठु बड़ प्रश्न हेउछि, गत वर्ष जेउ हाइब्रिड धान अमल होइथिला ताकू साइति रखी ए वर्ष पुणी बिहन हिसाब रे व्यवहार करिहेबो कि? पैसा बंचाइबा पई यह बहुत बढ़िया आइडिया लागुछि ना, किंतु एहा पछर वैज्ञानिक सत्यता कौन आसंतु देखिबा। आजिर एही आलोचनारे आमे मुख्यतः 5टी विषय पर नजर पकाइबा। प्रथमे हाइब्रिड बिहनार सत्यता, तापर किछि अधिक अमलक्षम विकल्प, लुण पानी रे केमिति बिहन बछा जाए, ताकू विशोधन करिवार प्रणाली, आउ शेषरे सबुठु जरूरी गोटे सुस्थ गजा किपरि प्रस्तुत करा जाए। तेबे आसंतु आमर प्रथम विभाग को जिबा, हाइब्रिड बिहनर सत्यता एवं एही F1 हाइब्रिड पछरे थिबा प्रकृत विज्ञान कौन कहुछि देखिबा। प्रकृत कथा हेउछि, आमे साधारण बिलरे बा घरे बसी एही असली F1 हाइब्रिड तैयारी करि परिबा नाही। काहीकि? कारण एहाकु तैयारी करिबाकु हेले एकदम नियंत्रित लैबोरेटरी किंबा संपूर्ण अलगा क्षेत्र रे दुईटी भिन्न गुण थिबा धान गछर क्रॉस बा पराग संगम करा जाए। एबी धरि नियंतु आमे गत वर्ष किनिथिबा हाइब्रिड धानरु किछि अमल रखिदेले आउ ए वर्ष ताकू बुणिले, तेबे कौन हेबो? हाँ, बिहनरु गजा तो बाहरिबो, किंतु ता भितरे थिबा जेनेटिक गुण सबु नष्ट होइजिबो बा छिन्न भिन्न होइजिबो। विज्ञान भाषारे एहाकु ही सेग्रीगेशन बोली कुहा जाए। माने खेतरे देखिबाकु मिलिबो किछि गछ छोट रहिगला आउ किछि आवश्यक ठारू बड़ होइगला, आउ सबुठु बड़ समस्या हेबो जेतेबेले सबु गछरे एका संगरे थोड़ बाहरिबा नाही। आउ एही सबुर सीधा सड़क रिजल्ट कौन हेबो जानती? अमल रे एक विराट ह्रास। एही सेग्रीगेशन जोगु अमल सीधा 15 रु 20% पर्यंत कमी जिवार आशंका थाए। ठीक है, भावंतु तो आरंभरु बिहन पाई अल्प किछि टंका बंचाइबाकु जाई शेषरे फसलरे एडे बड़ क्षति सहिबा कोन बुद्धिमानर काम? आदौ नुहे। तेणु हाइब्रिड बिहन को द्वितीय थर व्यवहार न करिबाटा ही सबुठु सुरक्षित रास्ता। ताहेले आमो पाखरे विकल्प कौन अछि? आसंतु देखिबा द्वितीय विभाग, अधिक अमलक्षम विकल्प आउ कम खर्चरे केमिति उत्तम बिहन बाछिबा। हाइब्रिड रो महंगा दाम रु बंचिबा पाई गोटिए बहुत जबरदस्त उपाय अछि। से हेउछि हाई यील्डिंग वेराइटीज बा अधिक अमल लक्षम धान किस्मर व्यवहार। देखंतु एही किस्म गुड़िक हाइब्रिड भोली एते दामी नुहे, किंतु ठीक भावरे चाष कले एहा हाइब्रिड पाखापाखी अमल देबार पूरा दम रखे। उदाहरण स्वरूप स्वर्णा, पूजा, नवीन आउ MTU 1001 ए सबु बहुत परीक्षित और लोकप्रिय किस्म। सबुठु खास कथा हेउछि एही धान को अमल करिबा परे ताकू बेस आराम रे साइति रखी आसंता वर्ष पाई बिहन हिसाब रे व्यवहार करि हेबो। एथिरे जेनेटिक गुण नष्ट हेबार कोनोसी टेंशन न थाए कि बारंबार दुकान को दौड़ीबार आवश्यकता पड़े नाही। तेबे थरे बिहन र किसम फाइनल होइगला। एबे आसंतु तृतीय विभाग को, लुण पानी रे बिहन बछा एवं 100% गजा बाहरिबा पई बिहन को केमती प्रस्तुत करा जिवो। एबे जेहेतु आमे घरे साइता होइथिबा पुराना धान व्यवहार करूछे, गोटिए कथा निश्चित करिबाकु पड़िबो जे सबु धानरु जेमिति 100 को 100 भाग गजा बाहरिबो। एथिपाई सबुठु बेस्ट वैज्ञानिक उपायटी हेउछि लुण पानी प्रणाली। एथिरे 5टी एकदम सहज स्टेप अछि। प्रथमे गोटिए पात्र रे 10 लिटर पानी ने सेथिरे ठीक 1 किलो लुण भलो की गोळाई दियंतु। द्वितीय स्टेपटा भारी मजेदार। पानीटा ठीक मात्रा रे तयारी हेलानी कि नाही जानिबा पई सेथिरे गोटे कंचा अंडा किंबा आळू पकांतु। जदि अंडाटी पानी उपरे भासिला ताहले बुझिबे पानी बिल्कुल रेडी। तृतीय रे सही पुराना धान को आनी पानी रे ढाली दियंतु। चतुर्थ स्टेप रे देखिबे मैजिक। जेते सबु पोला, अगाड़ी किंबा रोगिया धान थिबो से सबु पानी उपरे लाउ भली भासिबो। सेगुडी को छाणी फोपाड़ी दियंतु, कारण सेथिरु केबे भी गजा हबनी। एवं शेषरे जो ओजनिया हृष्टपृष्ट बिहन तळे बसी जाइथिबो ताकू बाहर करी सफा पानी रे 2-3 थर धोई दियंतु। बस एबे आम पाखरे मिलिगला एकदम शक्तिशाली बिहन। बिहन तो बछा सरिला। एबे चतुर्थ विभाग उपरे नजर पकाइबा, बिहन विशोधन प्रणाली, जहा मूल सढ़ा एवं अन्यान्य रोगरु आम फसल को प्रथमरु ही बंचाइबो। देखंतु केवल सफा बिहन नहीं गले काम सरिलानी,
ବେଳେବେଳେ ତଳି ପକାଇବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିବେ ଗଛର ମୂଳ ସଳିଯାଏ ବା ପତ୍ର ପୋଡ଼ିଯାଏ। ଏସବୁରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ବିହନ ବିଶୋଧନ ବା ସିଡ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ଭଳି କାମ କରେ। ଆମ ପାଖରେ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଯଦି ରାସାୟନିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଆପଣେବାର ଅଛି ତେବେ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ 50% WP ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ସାଫ୍ ବୋଲି ଜାଣୁ ତାକୁ ପ୍ରତି 1 କିଲୋ ବିହନରେ ମାତ୍ର 2 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ନେବେ। ଯଦି ଜୈବିକ ବା ଅର୍ଗାନିକ ଉପାୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ 1 କିଲୋ ବିହନ ପ୍ରତି 5ରୁ 10 ଗ୍ରାମ ଟ୍ରାଇକୋଡର୍ମା ବିରିଡି ବ୍ୟବହାର କରିହେବ। ଆଉ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟ ହେଉଛି ବୀଜାମୃତ। ଦେଶୀ ଗାଈର ଗୋବର, ଗୋମୂତ୍ର ଓ ଚୂନର ଏହି ମିଶ୍ରଣରେ ବିହନକୁ କିଛି ସମୟ ବୋଡ଼ାଇ ରଖିଲେ ଏହା ଜବରଦସ୍ତ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଭାବେ କାମ କରେ। ଏଥିରୁ ନିଜ ସୁବିଧା ଦେଖି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରଣାଳୀ ବାଛିପାରିବେ। ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯେଉଁ ବି ଔଷଧ ବା ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ତାକୁ ବିହନ ସହ ଏମିତି ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାଇବା ଯେମିତି ପ୍ରତିଟି ଧାନରେ ଔଷଧର ଗୋଟିଏ ପତଳା କୋଟିଂ ବା ଆବରଣ ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ତାପରେ ଆସେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ସେହି ବିଶୋଧିତ ବିହନକୁ ସିଧା ନେଇ ଖରାରେ ଆଦୌ ଶୁଖାଇବେ ନାହିଁ। ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କେବଳ ଛାଇରେ ହିଁ ଶୁଖିବାକୁ ଦେବେ। କାହିଁକି ନା ଟାଣ ଖରାରେ ଔଷଧର ପାୱାର ବା ଗୁଣବତ୍ତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାର ବହୁତ ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ଏହି ଛୋଟିଆ ଟ୍ରିକ୍ଟି ଫସଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମର ଶେଷ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ବିଭାଗରେ, ସୁସ୍ଥ ଗଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି କିମ୍ବା ବିହନକୁ ଉଷ୍ମ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ଏକଦମ ସଫା, ଓଜନିଆ ଆଉ ରୋଗମୁକ୍ତ ବିହନ ପୁରା ରେଡି ହୋଇ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଟାର୍ଗେଟ ହେଲା ସେହି ସୁପ୍ତ ଧାନ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ଧଳା ଗଜା ବାହାର କରିବା, ଯାହା ବିଲରେ ବୁଣିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବ। ଏହାର 4ଟା ସହଜ ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ସେହି ବିଶୋଧିତ ଧାନକୁ ଗୋଟିଏ ଅଖା ବସ୍ତାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି 12ରୁ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଧାନ ଦରକାର ମୁତାବକ ପାଣି ଶୋଷି ନେବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବସ୍ତାକୁ ବାହାର କରି ବଳକା ପାଣି ବସ୍ତାଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ନିଗିଡ଼ିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ସେହି ଓଦା ବସ୍ତାକୁ ନେଇ କୌଣସି ଛାଇ ଓ ଅନ୍ଧାର ଜାଗାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତା ଉପରେ ଶୁଖିଲା ନଡ଼ା କିମ୍ବା ବହଳିଆ କପଡ଼ା ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କଲେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉଷ୍ମତା ବା ଗରମ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହା ଗଜା ବାହାରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ଶେଷରେ ବିହନ ଯେମିତି ଶୁଖି ନ ଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ଦିନକୁ 2 ଥର ସେହି ବସ୍ତା ଉପରେ ହାଲୁକା ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିବେ ମାତ୍ର 36ରୁ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଧାନରୁ କେମିତି ମସ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଧଳା ଗଜା ବାହାରି ଆସିବ। ହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ସତର୍କ ସୂଚନା, ବହୁତ ଜରୁରୀ କଥାଟେ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରଖିବେ। କେବେ କେବେ ଆମର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯେ ୟୁରିଆ ମିଶାଇ ଦେଲେ ବୋଧେ ଗଜା ଶୀଘ୍ର ବାହାରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଭୁଲରେ ବି ଗଜା ହେବା ବେଳେ ବସ୍ତା ଭିତରେ ୟୁରିଆ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ସାର ମିଶାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଏମିତି କରିବେ ସାରରୁ ବାହାରୁଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଝିଯିବ ବା ଭିତରେ ହିଁ ପଚିଯିବ। ଏତେ ଦିନର ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିହନ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଭୁଲ ପାଇଁ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଯିବ। ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ଏ କଥା ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ତେଣୁ ଦେଖିଲେ ତ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମହଙ୍ଗା ହାଇବ୍ରିଡ୍ ବିହନ କିଣିବା ପଛରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଏହିସବୁ ସଠିକ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପାୟ ଆପଣେଇବା ତେବେ ଆମ ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ଉନ୍ନତ କିସମର ଧାନକୁ ବାଛି ବିଶୋଧନ କରି ସେଥିରୁ ଏକଦମ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗଜା ବାହାର କରିପାରିବା, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ବଢ଼ିଆ ଏବଂ ରୋଗମୁକ୍ତ ଫସଲ ଦେବ। ଏବେ ଶେଷରେ ମୁଁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଆମର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଉପରେ ଭିତ୍ତି କରି ଆଗାମୀ ଋତୁରେ କ୍ଷେତରେ କେଉଁ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ କିସମର ବିହନ ବୁଣିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉଛି। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ଏହି ତଥ୍ୟ ଆଗାମୀ ଚାଷ କାମରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆମ ସହିତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ନୂଆ ଏବଂ ଦରକାରୀ ଆଲୋଚନା ନେଇ ଆମେ ଆସିବୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ କିଷାନ।